أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل أيها الأكارم أمي تغني لا في كباش تنتظر ما لا تنونغ بركة داخل نمان كيسينا في أقوى كدام في نفس مانشيكا أنا كصحابة سلمان ناسو دينيو أني ما هو ما يسنا سنا لا يبارك نمان كلي فوق هذا بجتي بودنا الحمد لله. balma kunu actualité chaman temena malila bo mogodo fino kumanga version makon yana ngakuma mogodo emisai chaman ko redo ere ngole we conseil u jame bela de l'info ala kanto ni waye mogo bi blast tawde ka mogoy balma o arabu ko wati be anga bo amandani arabu ko al sugutul hikma nete video maneda ne wati de la ne actualité do ye na don mi bul nga don ta ka me bo me nga daludi donc en actualité doye o bola nga donda ka nga dalu babula modi mais en smara bol fe doni kada karabu ko al sugutul hikma magune ko don doye am mangune do am jeti no de la balma ne wa fonga video chamana prophétique ko ne man kisiba ko fen flabe nyo la ruta ye abal ne la ruta ye adoye mo dai wallahi kiyama do la be video mani kuma kala do wajilu kala do ku ne sama ka bolo ka jahanama bolo de turala kada ka wuda do ko lo te fem do balma ka du bente fen fen ikana so idaka do la mo te se ka bedo mais en fait togni na de ka cha actualité manana e de bo do mendo ko manana wuda bo bela kiyama ala ba o chama ne sama ka jahanama bolo turala me so akilitike prophétique ne man kisiba ma mo ko ki dale me kiyama jonduna man kana yuminu billahi wal yawmil akhir idal me kiyama jonduna ni be kuma ka here kuma fa wal ma ki datu balma ne doka video la jay video man dodo ne bolo ibe tribunal de stade ni don ne bolo be 3000 pour mieux comprendre ni don ite fenos la meala ni go kramo ko do fe malla wi ka dura di bolo anse ki balola ni go kramo ko defati ta malla wi ka dura di bolo anse ki balola mais kramo ko defati ta to na ke ki be dankal ala ka kiri dola e kramo ko defati ta to na ke ki be tableau de la gauche ay ante soma anga linurji islamia sharadi islamia ani prophète an sahaba we anga linurji che magarola iban sura nyefe fona mai bo anse ga be jabi fene menaye muni ala kuma ba wa mulu jabi nye ambal make do ka video la ye akoko wahabia oni karamo do be da una be wulu fu be sigwala ayi ani mo shite da ani mo shite wuli wante sigo mo la ankore ala ka dine ashufela na klefela bela jele kle no tala ashuna kle dibitale la ashuna kle be kle ane ko kura foitro dinela ne kuma mfo kuna ne mi fo bi ne ado ngako bita kenen kun tebe bon dalude ko fanyi yae ibnu sayyid rahimahullah ya nyini ngado la ko yala ko ay fo ko jina kala ko mo haka do kan yew ko ako ye mandi bide ko yala won cameraman ye ko hadu kan aboila akoko awo hadu kan aboila me kala mo kala ga sega no fa asega ko tuguni ka fo ko ne de ko hadu be bola ne cameraman ye ko me ko montage sa do camera jugoro ko fo mo ko mfora sherara ko fo mo ko ki ko hadu be boila ando wa kalama tukuni ka fo alman banan do la kelen fena kumbe akun wo silbi sa kan warla minte arabu kan me ko fe yana ka fatu abora kan tukuni an fene bode fo mo ye kuma do wala ka dine la kunu ni fe ka wuli biba wuli ni dalude ni dalu kenala mi do me ga kuma do fo kunu ni hakli be ka jigola fo ko neni ay fo kan tife ay fo kan mila goshi balma kuma to no fe kan mo ga ay kabe aïssa ka foko an wahabia o kal plaisir gansa on kan yo bebo dine la ko islamia kan islamia ke kan go islamia dine damuri wa jumeni kan plaisir bebo dine la kal musique la me kan o be interdit an be fait interdit an ma musique la me interdit an go musique la me haram an go ma go Qur'an la me ibolo haramu ede prophète mi interdit an no interdit an ma bugari u se ba ma Qur'an se ben ko bugari u ma hakila se mi me bugari u kuna ma ne an ere ni ko mi amani ne ke ka kele ko i clé ni prophétique clé ambo fo mo clé mo slaman prophétique slaman ko yo tacheni karamaga ko mi nte fe video nga jamen ale ta domaine do fodoro ngateme akoko ko hali dengoro sa dengoro kele ambe kuma no fe dengoro ko kele la me an na de ne ka fa le ka dengoro ko kele ku hasidi ani nyengo ya anate dengoro fe ndambe ade me dengoro fe kele la me kali gito o dengoro ko kele wahabia uru tu ka misi ko ka dengoro ko kele ke nte karamo ko bade ombe ko ani dengoro ku bayata ka ku dinamara ka segoro ka ka bulo koro
dengol ma bayata me bayata la do kuma dengol ka pliste ke dengol ka pliste ke la ko mi bayata la do kuma ka dengol de ma ka pliste la dengol ko ma bayata me ale mi bayata ale kuma dengol de ma ka pliste la ka kla fa tu ngo baya be kurane ko te tien baya be kurane ko te sol janyo ane ko bayata islamia dungai e a fo ko baya be kurane ko no de mun fene be koron fe ya ise ki bo la gushi olu fene be ka kuma mun fole ka zone tege o be kurane ko no ani ka jina kala mne ka genye ni fulle no ki bongi fa idi la ko mina goshi ka paji ka ngatemene o fene kurana ya audio e ba ko ki baya daga kala mo ko defense ta la club ki bo kuma ko na goshi prophète ko neman kisi ba ko alna le demso Fatima de ko shon ga ko ma tege balma ke ite fen fait domaine don idabula o ya le ga Paris balma o ni la to ke ba do fene no y am to ka fo il est tiré ke no y Mamadou Sow Mamadou Sow vraiment yan jigla tigere wallahi bila yan jigla tigere o dongo Ibrahim Maliki Tarawele ga kuma kan de Maliki Tarawele ba ko mina ko prophète ga hadisa jelembi ko mogo ya kanu ni ya kanu ka fo na tula jama ga wuli ki jo ko jahanama de ya tamashiridi ibe boni Sudesi ga ko Sudesi na to ka bal ka wala se mogo ga wuli ku jo o ma Sudesi ya kanu ne ngon Sudesi be wuli kana ka mogo ba essayer o ka se ka wuli o ka ye unyela o ka se ka futa yala Sudesi mimi fo nini dowa anga se ka ya nyela anga se ka futa mais Sudesi da kanu Sudesi da fo ku ka wuli ku jo Sudesi da fo ka le ya kanu ni ki ba essayer ki bo mogo hakili tunaminoi ate Mamadou Sow inyele ndonsa o mamina an shige e ga confiance fo le ye o kuma kilina tu be ga fo tu ko an fana an karamo o trawel ba ko ka kuma ka nyu gonje trawel ba ma fo baya galona mo shima baya so baya islamia minan do rabe kurana ya kono mais islamia dunga ne te ko baya ka ko trawel ba ka kuma ka be ga nyu gonje ki ma mi fo ma trawel ka kuma ki baya sai ko o la goshi to ko dola anfa an karamo be ka min defense ta le ka kunu kuma ni bi kuma nyu gonje fo na mbora na kuma ba fo ko nendo mais mi bakane dabali ban ko ansadini mo plenty do wahabia o kama ko wahabia kala mo ya essayer ka fo ko ansadini mo fagal dale no wallahi ni au santo esanya au te tienika nde ni be tienga te san sayanyo mo nabila Ibrahima aka dalu girale mo gonta wi saade irala iska srana Musa ni frana kelele ngo dalu re girara frana kana Musa fagal feretike ya Zakaria nga fakara de ga dalu ke no Zakaria fa al prophète ni man kisi bama nga ga dalu ke la ma kafir ko ko ba fakadi ni e mogo a foto ko mogo ki kanga faka ni sane sani itare ti chien nta fara ko wahabia misilu kanga chi ko misite ko bolso de ko anjeli bon dans le sa an kumara mais ne be nyira nyinga mina ni kuma ni be fode o ta fo ko chiendo o ba ke ba kuma me kuma ndu foradi ko habia misiri beka ngachi ko misite ko bolson rodo ko habia o jeli boni dagale do amu o mafwa ngo gidi o fa mo foka temea ese o habia do kumarula o habia misiri mo ta fiya me ubu klo chokani do trawe ba o kuma fen ko e mo shime fa kele ngo ba islamia hakika o doyi iyo rondro ni me ako dom na ka foko ka fura ka on ga misiri ka ngachi mo mene ka on jeli boli dagale mo mene oye nalo makeba ka yoro mena shola fnela shola afo amna shike la dilika na wi etari siki kramo ka yero la kibitika conference ke ki to conference e ba gbe mo la kushi ka fo ko wahabia o yakata uye nyogo ne kenela mo mi mbora mo kemen biduru ni jama fitini na ngwa mo la ba kungira ndo mo kemen mo doga jama doga te koyi ça dépend mimi duskuna ani mimi nenga ni dale mo la nje jama doga te prophète ni man kisi bama aka gazo tu fo mo islamé ko mo ke bes wantan sabadi kafri ko fo mo baklen ko mais muyeto islamé o serula parce que abu nan sara ameke shaidu fi amedo aljine kono obu duzukuna chukum na abu nenga chuka abu duzukuna te chate kuy ayi jama do man tew ala ka deme de bina na ka aka duzukunta na aka nenta ichi ala ka deme bina ko fedi kaisa ka ku yo nyogondo ke la ko do e provoke ku ka mo blakata ini maganja wala ko amna na to ka mabane me ambi ira tim na dame fo donon maganja planet ke maganja wala kama critique do yera ko habia ka wajulu ko wahabia ore noy nan sadini mo wajulu ke mo bina bayata wahabia ka wajulu be umnu sina kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu biyatun dalala kullu dalalatun fi nar mo tiri sigi wajula ni makala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fo itachene ibe qur'ana ya fo ka kala rasulullah sallallahu ni mo fo itachene na mata ko kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dimeni fo amna da shola ko kala shola amna to fo
k'i jɔ ko kunkolo kɔrɔ de y'a dusu a bosi karamɔgɔkɛ Mali mago tɛ kunkolo kɔrɔ wajulu la an mago t'o la prophète ko tan an b'o de fɔ bidia mɔgɔ bidia kuma bɛ se ka bɛn o ma cogo di hali sini n'an taara an sigi an ka wajulu an bɛ bidia ko kuma fɔ k'i sigi ko Hussein ka kalo Hussein bɛ tan tɔ a b'a fɔ ko Hussein mais a t'a fɔ ko Hassan ou bien a bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen de ou bien a bɛɛ tɛ Anba Fatima de ou bien a bɛɛ tɛ Ali Buna Bitɔle Wuje a bɛ Hussein dɛmɛ kun na an b'a kun dɔn ko n tɛ Hassan filɛ pɔsɔn de dira a ma ka faga o n ko a bɛ ka maaw ya min ɲini Hassan ɲɛmɔgɔ to maaw ya bolo awɔ hali kɔfɛ ni fɔɲɔgɔn wɛrɛ nana Yazidu ni Hussein cɛ n tɛ Hassan ɲɛmɔgɔ to maaw ya bolo a kun bɛ to ka maaw ya kun to ka lettre cɛ ma fɛnɛ a bɛ to ka maaw ya fɛnɛ jaabi maaw ya bɛ to ka bonya fɛnɛ kosɛbɛ mais a t'o si fɔ bidia mɔgɔ bidia kuma se ka diya ko yan ko kaburu batulaw bɛ yan mawludukɛlaw bɛ yan nasi feerelaw bɛ yan karamɔgɔkɛ kaburu yazura a b'a fɔ de ko kaburu yazura kɛra kaburu yazura maa si ma sɔsɔli don o la kaburu yazura bɛ kɛ o mais an ka ko kaburu aw ta tɛ kaburu yazura aw ta kaburu ye bato nasi bon fɔnkɔɲɔgɔn bɛ nasi la karamɔgɔ dɔw y'a daga ko n'a sɔrɔ kuranɛji gɛrɛgɛrɛ don ko baasi t'a la bɔ an de ko n'a fɔnkɔɲɔgɔn bɔra k'an k'a ye k'a to yen bon mawludu ko ye ko wɛrɛ ne tɛna n da don o la mais u bɛ nin kɛ de ka mɔgɔw kunkolo ɲaga ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ c'est un proche de moi n yɛrɛ terikɛ sɛbɛsɛbɛba dɔ ale dugu dɔ tɔgɔ fɔ ne ka karamɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ ne ko n'i tora kaburu yazura ni hamina ko ye ko ala b'o hamina ko nɔgɔya ne dabali banna k'a sɔrɔ ale ye siɲɛ 5 fois ale y'o de kɛ defu nɔfɛ ne y'a fɔ n kɔnɔ ko munna e ka defu ko i ma to o hakilina yira a la n'i kun to hakilina filɛ yira a la sɔla bidia mɔgɔ bidia kuma se ka diya o ye koyi ayi karamɔgɔ bidia mɔgɔ bidia kuma se ka diya o ye dɛ n tɛ an bɛ taa hali sini an b'o de fɔ kulu bida dun dɔla la wa kulu dɔla la tun finna n'o digila i b'a dabila de kaburu yazura maa si ma slogan o kaburu bato man ɲi mawludu ko kuranɛ tɛna dɔrɔn nasi ko fɔɲɔgɔn ni fɛn ninnu b'o la aw kana essayer k'a bɛ mɔgɔw hakili tɔrɔ min n'o ye i taara karamɔgɔkɛ ka conférence kɛyɔrɔ de la ka se ka tasuma da i kana essayer k'i bɛ tasuma da dugu bon ne yɛrɛ tɛ min faamuya o an fa taara an ka cɛkɔrɔbaw u taara fɔ k'u ye fɔɲɔgɔn kɛ mais olu ka page kelenw de bɛ ka video kɛ tugun k'an ka karamɔgɔ ka ko kɔrɔ bɔ n'anw bɔra k'an ye fitina wuli k'an bɛ ka karamɔgɔ dɔgɔya k'an bɛ ka san 40 san 30 kɛ ka karamɔgɔ dɔgɔya ko bi ko an bila karamɔgɔ dɔgɔyali la ko mais dɔ bɛ ka fara a ka succès kan i kana fɔ i b'a fɔ ko bi ma karamɔgɔ bila an dɔgɔyali la an bɛ k'an ta juru de sara bi ko ma u bila k'anw neniw an bɛ k'an ta juru de sara o y'o ka pari n bɛna kuma datuguni min ye an ye Procureur Ture ka kuma mɛn mais an ma min faamuya ka kuma la ko bɛɛ ko ka bɛɛ to bɛɛ k'i ta kɛ o tɛ se ka kɛ dɔ ta de tɛ tiɲɛ i kɔni ko mɔgɔ se ka mɔgɔ jagoya ka i don o tigi don i ta da fɛ mais bɛɛ ta tɛ tiɲɛ an tɛ se ka bɛɛ to bɛɛ k'i ta kɛ dɔ ta de ye fili ye ne bɛɛ n'a kun fɔra ko ka bɛɛ to bɛɛ k'i ta kɛ nafa kun tɛ cidenw cili la o dɔ ta ye fili ye i bɛ n'i ka dalilu de k'a fɔ a tigi ye n'a kɛnɛyara a tigi b'a ta bila ka tugu i ta kɔ par exemple ne bɛ ka kuma ni min ka dalilu kɛnɛyara ne bɛ n ta bila n bɛ tugu i ta kɔ an tɛ se ka bɛɛ to bɛɛ k'i ta kɛ dɛ ani kuma filanan fɛnɛ i ko an fa in Tarawele b'a ɲininka k'ale ko k'a ye Malikiya ye Ansarudine mɔgɔ min fɛnɛ ye plainte tigɛ k'olu ko k'o ye Malikiya ye ne tun bɛ fɛ ka Ture o yɔrɔnin na dɔrɔn e kun b'u ɲininka yala ni Maliki bɛ mɔgɔ don silamɛya la a bɛ don jumɛn kelen a filanan fɛ yala Maliki ko Isa tɛ jigin wa fila a sabanan fɛ Maliki ko ni mɔgɔ donna tasuma wa i tɛ bɔ wa saba a naaninan est ce que Maliki ko seli tɛ silamɛya ye wa i kun b'o u ɲininka o la dɔrɔn n'u ma se k'o jaabi i yɛrɛ kun bɛ don Google kɔnɔ dɔrɔn Malikiya tɛ ko dogolen ye o Maliki ka taasira waati dɔ la a kun ka gɛlɛn nɔgɔya Maliki ka taasira ye nɔgɔmani man ca Maliki ka taasira kun ka gɛlɛn waati dɔ la bɛɛ b'a fɔ k'a ye Malikiya mais an si tɛ baara kɛ Maliki ka fɛ Malikiya Muwata kɔnɔ la an b'o dɔn min bɛ Muwata kɔnɔ an b'o dɔn ya Muwata ma Malikiya fan si tɛ min b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ don silamɛya la ni ba ye a tɛ donc Ture n'i kun donn'o la dɔrɔn jaabi kun ye min ye i b'o dɔn kuma in tɛ kuma janba ye k'a yira k'a fɔ wahabiyaw ni Ansarudine mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn Ansarudine mɔgɔw ye plainte don wahabiyaw kama k'an y'olu fagali de daga ko wahabiya karamɔgɔ dɔw fagali daga ka sɔrɔ aw ka giri n'an fa yɛrɛ ko k'anw jeli bɔnnen don mais u b'u tulo ci nin kuma nin de kan mɛ ne t'o faamu directeur dɔw fana b'u sigi ka video kɛ u bɛ ka Hayidara ni an fa neni a bɛ tan mais an fa ko k'an jeli bɔnnen don don min na o don aw tun bɛ min de n'a bɛ kuma ye tile sa o la ne ko n ko mɔgɔ caman bɛ yen kiyama jɔ ala b'u nɛn de sama ka bɔlɔ gengɛ a la an bɛ sɔrɔ ka kiri tigɛ bɛɛ tɛ to bɛɛ k'i ta kɛ dɛ dɔw ta ye fili de ne tun tɛ video jan ye a balimakɛ n'aw denkɛ Ali Muhamadu Kamara ne fili min bɔra kuma la an b'o hakɛto ɲini o ye ne ka dɔnni dɔgɔya ani sitanɛ ka wasuwasu n balimaw video kɛ an t'a dabila dɛ n tɛ video mane dɛ mais mɔgɔ dɔ définition an t'a dabila jamais i man kan ka kɛ sahidu su ye i man kan minɛ ka don kaso la an y'o fɔ kaso la n'o tɛ ko jugu ye o n ko Ibn Taymiya ye kaso kɛ est-ce que Ahmad Hanbali fana ma kaso kɛ yɛrɛ n'i ma fili a dɔ la yɛrɛ Ibn Taymiya ye kaso kɛ fɛn Nabi ɲuman Yusuf fana ale sanjɛ ka kaso la
kaso don de ko jugu mais ka do kaso ko ki bina mo ko de ka jugu i ka do kaso ko no ki e shumel ko de ka jugu i ka do kaso ko ki e galon ta mo ko de ka jugu ne mo a foto le ko karsa mbi faga e be ka mi fo le te chin an ga chin ni na ngana ke mo de melay wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh c'est la vérité ka chin an galon bo nyoko